मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरदार जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट में खुश आमदीद। आज का जो हमारा वीलॉग है जी, इडियम्स इडियम्स इंग्लिश में उसकी डिस्क्रिप्शन और फिर उर्दू में उसको क्या कहते हैं, इसको हमने आज भी कवर करने की कोशिश। थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन उम्मीद है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिमांड भी थी, जो पर्सनली भी दोस्त मिलते थे, उनकी ये थी कि इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो ये हमने आज थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया है। चंद फिक्रे लिखे हैं, तो इनको, ये इडियम्स हैं, इडियम्स के आगे मीनिंग है, मीनिंग को उर्दू में फिर किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको करने की कोशिश की है। पहला इडियम है हमारा जिप इट। जिप इट यानी कि अपनी जो लिप्स हैं उनको जिप लगाओ, खामोश रहें, स्टॉप टॉकिंग। उर्दू में अगर आप आएंगे तो खामोश रहो, चुप हो जाओ, अपनी ज़बान को बंद कर लो, आप ज़रा खामोश हो जाएं। आप इस वक्त बोलना मुनासिब नहीं, इन मुआनी में आप लेंगे होगा जी जिप इट। जिप इट मीन जिप योर लिप्स, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग, खामोश रहो, चुप हो जाओ। दूसरा है जी माई बैड, यानी कि ये मेरी बुराई है, लेकिन नहीं, इसको आप अगर इंग्लिश में लेकर जाएंगे तो इसका मतलब होगा इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। इसको अगर गलती उर्दू में लेकर जाएंगे तो उसमें कहा ये मेरी गलती है, ये मेरा कसूर है, ये मुझसे सरजद हुआ है, ये गलती जो है या ये जो फॉल्ट हुआ है ये मुझसे सरजद हुआ है, माई बैड। आगे है जी हमारा इडियम तीसरे नंबर पे हैंग ऑन। हैंग ऑन बेसिकली, हैंग ऑन तो लटकना होता है, लेकिन उस पर नहीं जाएगा। आप इडियम्स को एग्जैक्ट उन वर्ड्स में नहीं लेंगे बल्कि उनकी मीनिंग्स में लेंगे, तो आएगा वेट। हैंग ऑन मीन वेट, इंतज़ार करना। उर्दू में आएंगे इंतज़ार करना, आप ज़रा वेट करें, मेरा मेरा इंतज़ार करें, किस बात का इंतज़ार करें, जिस तरह होता है होल्ड ऑन, इसी तरह से हैंग ऑन। आई एम पम्प्ड, इसको अगर इंग्लिश में आप करेंगे, पम्प्ड, पंप होता है हवा भरने वाला, लेकिन वो नहीं है। आई एम पम्प्ड, इसको इंग्लिश में आप अगर लेकर जाएंगे तो आई एम एक्साइटेड, खुश होना, जज्बात में होना, जज्बात का इजहार करना, बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे अगर कोई प्लेयर सेंचुरी करता है तो सेंचुरी करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और अगर टफ सिचुएशन में अगर 100 करता है और फिर वो इंतहाई जज्बात का इजहार करता है, तो नॉर्मली कमेंटेटर कहते हैं ही इज स्टिल पम्प्ड अप, यानी कि अभी भी वो जज्बात में है, अभी भी उसका जोश जो है वो ठंडा नहीं हुआ, अभी भी वो पम्प्ड अप है, यानी कि वो जज्बात में है, खुशी का इजहार कर रहा है, उसके जो जोश और खरोश है वो बहुत हाई लेवल पे है। तो हम उन मानी में लेंगे इनको। आई एम पम्प्ड, आई एम एक्साइटेड, यानी कि खुश होना, जज्बात में होना, जोश खरोश में होना। कट इट आउट, कट इट आउट यानी कि इसे रोकना, स्टॉप करना, बंद करना, खत्म कर देना। कट इट आउट, स्टॉप इट, एंड इसको अगर हम इसमें ले जाएंगे तो बंद करना, खत्म करना। आगे है जी हमारा चिल आउट। चिल आउट को ना ठंडा हो जाना, रिलैक्स हो जाना। इसको आप इंग्लिश में लेकर जाएंगे तो इसका मतलब होगा रिलैक्स। उर्दू में अगर आप जाएंगे तो फिर उर्दू में इसकी मानी होंगे आरामदेह माहौल में होना, पुरसकून होना, ज़हनी तौर पे पुरसकून हो जाना, एक यानी कि किस्म का लातल्लुक होकर बैठ जाना। जिस तरह नॉर्मली अब हमारे पास भी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है चिल करें, यानी कि ठंडे हो जाएं। जिस तरह होता है कि चिली सॉक्स, चिली सॉस, या इस तरह के वर्ड्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। चिल आउट यानी कि ठंडा करें, पुरसकून हो जाए, रिलैक्स, आरामदेह होना, माहौल में होना, आमदे माहौल में होना, पुरसकून हो जाना। पीस ऑफ केक, वेरी इजी। उर्दू में जाएंगे तो बहुत आसान, पीस ऑफ केक। टू क्लेम ऑन Q2 is not a piece of cake, ठीक है जी। या टू स्कोर 100 is not a piece of cake in any type of cricket। तो पीस ऑफ केक होगा, इडियम है। इसको, इसके मानी जो इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश में इसकी मीनिंग आप करेंगे जी वेरी इजी, और उर्दू में ये हो जाएगा बहुत आसान। इससे आगे है जी कीप इट डाउन। कीप इट डाउन, बी क्वाइट, यानी कि खामोश हो जाएं, इस चीज़ से आप हट जाएं, इस से 2 कदम पीछे आ जाएं। कीप इट डाउन यानी कि लाताल्लुक हो जाएं, खामोश हो जाएं, इससे ज़रा परे हट जाएं होगा खामोश होना। उर्दू में अगर आप आएंगे, खामोश होना, पीछे हट जाना,
اس سے تعلق ہو جانا، یعنی کہ آپ یہ فی الحال آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ایزی ہو جائیں. آئی ایم ناٹ انٹو اٹ، یہ ایڈیم ہے جی، آئی ایم ناٹ انٹو اٹ. اس کو اگر آپ ایگزیکٹ میننگ میں لے کر جائیں گے جو مناسب نہیں ہے، اس میں اس میں نہیں ہوں، تو یہ کوئی مطلب نہیں بنے گا. تو یہ جسٹ ایڈیم ہے. ایڈیم کا مطالب اور ہوتے ہیں اور ورڈنگ اور ہوتی ہے. تو اس کو آئی ڈونٹ لائک، ٹھیک ہے جی، آئی ڈونٹ لائک اٹ، میں اسے پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ انٹو اٹ انگلش میں اگر آپ آئیں گے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ، اور اردو میں مجھے یہ پسند نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹو یعنی کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی کار ہی پرچیز کرتا ہے تو کار کو دیکھ کے نارملی کلر سے، اس اسٹائل سے، اس کی جو فیچرز ہیں ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹو اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں ہے. دیٹس ناٹ رائٹ، دیٹس ناٹ، لاسٹ ہمارا جو ایڈیم ہے جی، دیٹس رائٹ، ناٹ رائٹ. اس کو اگر آپ انگلش میں اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو اٹس ناٹ فیئر، اٹس ناٹ فیئر. اردو میں آئیں گے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان معنی میں آپ لیں گے کہ دیٹس ناٹ رائٹ، اٹس ناٹ فیئر، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اردو میں یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارے آج کی ایڈیمز تھے، جن کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے انگلش میں بھی اور ایز ویل ایز اردو میں. اور اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ ہندی کو فلی سمجھتے ہیں، ہندی والے اردو کو کمپلیٹلی سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا. تھوڑا کمپلیکس تھا ایز ارلیئر، جیسے میں نے کہا تھا، تھوڑا سا کمپلیکس ہے. سمجھنے والی بات ہے، اس میں رٹا لگانے کی کوشش نہ کریں، بس صرف سمجھ جائیں گے تو آسانی ہوگی. تو یہ ورڈز ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے نہیں اتنا علم ہوتا. تو ایڈیم کو ہم اور ان کی میننگز کو، ان کے مطالب جو ہیں ان کو ایک ہم اوور ویو لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں یا جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ فل ہو سکے. زیپ اٹ، اسٹاپ ٹاکنگ، خاموش رہو، چپ ہو جاؤ. مائی بیڈ، اٹس مائی فالٹ، یہ میری غلطی ہے. ہینگ آن، ویٹ، انتظار کرنا. آئی ایم پمپڈ، آئی ایم ایکسائٹیڈ، خوش ہو جانا، جذبات میں ہونا. کٹ اٹ ڈاؤن، اسٹاپ اٹ، بند کرنا، ختم کرنا. چل آؤٹ، ریلیکس، آرام دہ ماحول میں ہونا، پرسکون ہونا. پیس آف کیک، ویری ایزی، بہت آسان. کیپ اٹ ڈاؤن، بی کوائٹ، خاموش ہونا، پیچھے ہٹنا، لا تعلق ہو جانا. آئی ایم ناٹ انٹو اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں ہے. اینڈ دیٹس ناٹ رائٹ، اٹس ناٹ فیئر، یہ درست نہیں ہے. یہ آج ہمارے ایڈیمز تھے جی، ہم نے ان کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. امید ہے یہ یوزفل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ.